भद्रक जिला धामनगर ब्लॉक अंतर्गत बमकुरा पंचायत खड़ीमहारा ग्राम में मां तारिणी मंदिर प्रतिष्ठा उत्सव भक्ति श्रद्धा और आध्यात्मिक परिवेश मध्य 3 दिन धरी धूमधाम अनुष्ठित हो जाइछि। ଏହି ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବକୁ ନେଇ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗତ ସୁକମଣି ଖଟୁଆ ଉଦାରତାଙ୍କ ସହିତ ଜମିଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସୁମତି ପରିଡ଼ା ଏବଂ ରାଧାମୋହନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମ୍ମିଳିତ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଉଦ୍ୟମ ଏହି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳ କରିଥିଲା। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଭବ୍ୟ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଶତାଧିକ ମହିଳା ମୁଣ୍ଡରେ ପବିତ୍ର କଳସ ଧାରଣ କରି ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ପରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ସହିତ ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବୈଦିକ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ ପବିତ୍ର ପରିବେଶ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶେଷ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ମହା ଆଳତୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରାଯାଇଥିଲା। ସମଗ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଚୈତନ୍ୟ ଖଟୁଆ, ବଳରାମ ଦାସ, ସତ୍ୟସୁନ୍ଦର ପରିଡ଼ା, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଭୀମକାନ୍ତ ଲେଙ୍କା ଏବଂ ପୀତାମ୍ବର ପରିଡ଼ା ସୁଚାରୁରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସେପରି ଭୀମସେନ ରାଉତ, ନବଘନ ଖଟୁଆ, ପୀତାମ୍ବର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନିଷ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗରେ ଉତ୍ସବଟି ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। मो माँ बात कौन कह तो शक्ति है अपार बात वर्णना कर आम निमित्त मात्र आम साधारण लोक आम कौन कहीपर किंतु विगत 20 वर्ष धरी प्राय राउरकेला गला रास्ता बैतरणी आम उद्धार करूँ ना ना हाँ हाँ भितर बहु बाध्य बाध्यता आनीलु आनी तार पूजा बहुत व्यतिक्रम भी देखा जाए यथाशक्ति आम सेवा करने चेष्टा भी करूँ आ बड़ी पानी खरा वर्षा अन्य जिन समय बहुत दुख कष्ट आम सेवा भी करूँ। आज आज गोटे बड़ मानने उत्सव समय आज पहुंची से समय 2 दिन धरी कलश यात्रा अधिवास कर्म मंदिर प्रवेश एवं तार मंदिर विग्रह स्थापन तसहित आज है पूर्णाहुति दिवस यही कम चली आरंभ आ माँ होती सर्वशक्तिमयी समस्त हितकारिणी ये कहमी माँ समस्त मंगल करंतु ग्रामवासी मंगल करंतु समस्त भक्तर मनसा पूर्ण करते सत कथा यहीटा सत कथा कहीं गोटे कथा देखे ये मंदिर को जी जा कहीदे जाइए ठाकुर से पाई आज भी कहते कौन हम न हम से कथा आपड़ कहतु आम सब व्यवस्था मिसिक समस्त करवा जो पीताम्बर बसी चूड़ी पिला बच्चा पॉइंट ना सी भी कहला केमी हम कर स्त्री जे नना स्त्री मुख्य अर्थ से कि अशौचता सचन बुझी जहाँफल कहे 2 जन 3 जन भूल हो रही से रो पारन से राधामोहन परिड़ा सी निजे मन मन चिंता कर मंदिरटा करते मन थे जहाँ मन हुए तो भगवान शिक्षा करती जिते सी रिटायरमेंट हेले ये नना चोपरस्त कहले नना मुझे पारुनी तो आप चेष्टा करें तो इच्छा थी तेज से बर्तमान छुटिया मंदिर माँ जोटा आज तार हूँ यज्ञ आज हूँ प्रतिष्ठा गतकाल तार कल यात्रा सब कम आज हूँ पूर्णाहुति पर बस ये अंचल तारिणी जो ना सबुआड़े तारिणी पाक नड़िया नड़िया गला मैंने जाकि धूसुरी जी धूसुरी कौ गाड़ी देवे सी तारिणी पकेट जीव बस तारिणी तो पाईगले पाखे असुविधा ना खुशी केते खुशी अच्छे ना ग्रामवासी कौन बार्ता देवे ये जो आमरी मंदिर क्या पर्सनाल नुहे हुए तो भाई कर मंदिर हूँ गाँव सब मु गाँ लोक मान भाई भाई समझे कहते समझे कहते आम मंदिर
ସିଏ ଯୋଉ ନ କୁହନ୍ତି ମୋ ମନ୍ଦିର ବୋଲି, ଆମ ମନ୍ଦିର କହିଲେ ସେ ମନ୍ଦିରଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଭଦ୍ରକରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଅବ୍ଦୁଲ ଫିରୋଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍।